القمر إذا تلاها ومن سلك العجو ترفع في النهار إذا جلاها ومن تخلف عن الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم استهل ذكر قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي تحية أهل الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ambi ambado fonal islam ya ka fuli ambe al islam o fonal dina do nga fuli nam gala shina ni vulinte hakilla ambe juma de la samedi ke ambe sibiri de la. Nous sommes le samedi 2 avril l'an 2022. Anamare ma batula denga isa ba ngini ko fe samba fla ani senye muga ani sanfla ni kalonani ani tlefla nanyo suma salamo ka jatema no kiraba ka faso blasanye ishi nama me kiraba nye ambe o samba kele nabi ani senye kamenani ani sambi nani ni sanji sawa ani kalo konondo ni tlekele ambo na shina William Similia ambe William Civil ka ufu ka William Civil do tigo ufu ka gwatigo ufu ka William Civil si baga befu o foli kɔfɛ an bɛ sigida diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka karamɔgɔw fo ka diinɛ weledalaw fo k'an ka imamubaw fo ka William Civil silamɛ bɛɛ fo o foli kɔfɛ an bɛ kɛnɛ in sɛgɛrɛ jama fo bi su in na sun tile fɔlɔ sɛgɛw kɔ aw mun y'a ka denbaya to yen ka sɛgɛ to farikolo la ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ kɛnɛ min sigira laadabolo ma san o san ko ka dugawu kɛ an ka taabolo ye an b'a deli ala fɛ an ye kɛnɛ in sɔrɔ ka gɛlɛya minnu to an na ala k'olu falen nɔgɔya la a ye dɛsɛ minnu sɔrɔ an ka ala k'olu falen se la a ye fili minnu sɔrɔ an na ala k'olu falen kanda la an ka ɲɛnamaya ala ka ɲɛnamaya in k'an sago ye an yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an ka ala sago ye ani yɔrɔ min man kan ala kana ɲɛ waa fɛ n'ala ma fɛn min bila an garisɛgɛ la ala kan'o nege bɔ an na n'ala ye mɔgɔ minnu bonya ala kan'u dɔgɔya yɔrɔ yira an na n'ala ye mɔgɔ minnu kanu ala kan'u juguya don an kɔnɔ ala k'an boli ala kɔ ala ka diɲɛ boli an kɔ k'an ɲɛsin ala ma ka diɲɛ ɲɛsin an ma k'an dusukun fa ala la k'an tɛgɛ fa diɲɛ na ka mɔgɔ ɲɛna an ma ala kana an ka ma fitiriwale ye a y'an fara ɲɔgɔn kan ala kana an ka mara fara a tɛ fɛ ka min ye an na ala kana an ɲɛ da o kan a tɛ fɛ ka min mɛn an na ala kana o da tulo kan ala k'o k'a kalaya bonya kosɔn sunkalo hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul. O kɔfɛ foli ninnu bɛɛ kɔfɛ n hakili la laada de don n'o tɛ an nana an karamɔgɔ sɔrɔ tabali la n hakili la wajuli kɔni o banna layidu don an y'a di ɲɔgɔn ma ko an bɛ wajuli sigi su in na o la walada min bɛ an bolo
duwawu kɔfɛ an ka taabaw ye o kosɔn ne ko gɛlɛya ala wele n'i le kɔni tɛ mɔgɔ ɲuman ye ala ye mɔgɔ ɲuman dɔ bila ka na pour que ka mɔgɔ ɲumanya tɔnɔ sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ n'i le tɛ kira ye dɔ ciri ma adamaden ti bɔ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i le mana kana mɔgɔw ladi c'est que ladilibaga dɔ y'i kan ka ye e la n'i le mana kana bila mɔgɔw ɲɛ c'est que dɔ kan ka bila e ɲɛ i kan ka tugu min kɔ n'a y'a sɔrɔ n'i le tɛ ko kun ye i kan ka ye ko kɔnɔ an bɛ ala fo ala min y'an nin ko in kɔnɔ wallahi mɔgɔw bɛ ansariya tɔnɔ dunna dugukolo kɔrɔ n'i y'olu golo olu bɛ ala wele diɲɛ bɛɛ ka kɛ ansari de su in na kɛnɛ in sigi bɛ yan i t'a dɔn diɲɛ fan yɔrɔ wɛrɛw la nin ɲɔgɔn na joli sigilen don ko ka dugawu kɛ taabaw ye o de la kuranɛ b'a fɔ ko aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a a faw a denw a t'a dɔn min nafa ka surun aw la dɔ bɛ kaburu la a den donna nin baara la a den yɛrɛ ma si sɔrɔ mais masa in den ka nin ŋaniya kosɔn kɛnɛ in wajuli an bɛ ɲumanya o ɲumanya kɛ dɛsɛbaatɔ dɛmɛ na an bɛ ɲumanya o ɲumanya kɛ banabaatɔ furakɛ la an bɛ ɲumanya o ɲumanya kɛ wajuli kɛnɛ sigili la a ɲumanya kelen kelen bɛɛ bɛ se o sanfile ma kaburu la kuma tɛ n'an ye min gɛrɛgɛrɛ foroba ala an b'i deli masa minnu n'u y'an bange n'olu tɛ an bolo bi ala n'olu bɛ balan dogo dugukolo kɔrɔ o hinɛna anw na de ya rabbi ala i ka hinɛ olu ka kaburu la o y'an finima ladon ala an b'a deli fɛ i yɛrɛ ka k'u ladonbaa ye i ka kaburu kɔnɔ an gɛlɛya n'an bɔra yen an kan k'an labɛn n y'o de fɔ diɲɛ ye labɛn yɔrɔ de diɲɛ bi sɔrɔ quoi siga foyi t'a la mɔgɔ mɔgɔ ma diɲɛ sɔrɔ i kunna ngoya la siga t'a la n ko diɲɛ bi sɔrɔ mais ni lahara n ko diɲɛ de ye alijinɛ ye n'i mana diɲɛ na i tɛ don o la o o de kosɔn ala b'a fɔ ko wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk min dirima ya a kɛ k'i faso surafana ɲini min dirima a kɛ ka i faso surafana ɲini f'i k'a lɔ k'i ye tunkarange de ye i tɛ yanga ye mais i nana yan k'i faso surafana ɲini de i n'an bɛ programme dɔ de kɔsɔn yan mission dɔ de y'i se yan chacun de nous est un missionnaire. Chacun de nous a une mission bien précise. Au mission, au tigala au mission de Kea, mais il y a des gens qui ont mission et malo. Nereta egumei bon ni jabi ko malo kana dimi mais ne taw ambe taw mission woni abe fla ni ɲɔgɔn cɛ soit hɛrɛ dɔ bɛ nin dugukolo in kan yan ala y'i bila ka na i kana hɛrɛ in préserver a kana tiɲɛ parce que dugukolo in ɲɛlikɛlaw kosɔn tiɲɛnikɛlaw bɛ yen soit i ka mission in i nana ɲumanya dɔ préserver yɔrɔ de mission min b'i bolo sikasi t'a la soit ɲumanya dɔ de bɛ i ka dugu la o ɲumanya ye ɲumanya kosɔn ala y'i bila ka na k'i ka na préserver
ay mission ni ka mission ye nyumaya do bi fasola ala yi bula kana ikana nyumaya preserver mission yi ka mission ye nyumaya do bi ka du kono ala yi bula kana ikana preserver inyabe bonye ni hera mina aka kola o ma inna kunye o kana chieni o ye mission di ala ye nangolotigi denw di nangolotigi ma pour que ale ka nangolotigiya comme a ti to ta comme ale tɛna to yan a bɛna sa pour que ni nangolotigi sara denw ka se ka hɛrɛ in perpétuer u ka so kɔnɔ wa ma kana Allahu liyughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hɛrɛ min ye nangolo di nangolotigi ma, cɛsiri min ye nangolo di nangolotigi ma, sɛbɛya min ye nangolo di nangolotigi ma, madama n'o hɛrɛ n'o cɛsiri n'o ɲumanya n'o sabali n'o sarakabɔ n'o ma kɔtigɛ nangolo ti kɔtigɛ nangolotigi dun bɛna sa don dɔ o tuma n'a sara pour que hɛrɛ in kana kɔtigɛ ala ye den in bila ka na i janto i yɛrɛ la i fa sigira cogo min ka nangolo sɔrɔ n'i le sigira ten walahi i bɛ bɔnɛ nɛnɛ i fa ma bɛ miiri. I ka mission ka bon dɛ i nana hɛrɛ préserver ala ye karamɔgɔ den bila ka na de comme i fa de ala ka sira minɛ ka dɔ ɲɛdɔn o la o kuma mɔgɔ ti dumi mais hɛrɛ in kan ka dumi a ka so ala mɔgɔya kan ka dumi a ka so i di kun i fa ma de walasa ni fa tɛ i ka se ka hɛrɛ in balo so i na kun ye lamɛtigi i nana i fa lamɛn baloli balimakɛ e min nana sɔrɔ a ka so foyi tɛ yen voilà ala y'i bila ka na le ko i ka dɔ wele hɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ sun dɔ de la e de kan ka kɛ hɛrɛ surusi a ka so comme e ti belebele den ye kaban i jija i fa ka kɛ belebele fa ye n'a ka famille t'i sago ye i jija i ka kɛ famille sago ye ni fa ma k'i sago ye i jija i ka k'i fa sago ye n'i mana tɔgɔ sɔrɔ i fa la e ka tɔgɔ ɲini ka d'a ma. Bon, ni mission fila in bɛɛ ko baara ni cɛsiri o baara ni cɛsiri n'i y'o kɛ yan o de bɛ kɛ i faso surafana ye i bɛ taa ni kunkɔrɔta ye n'i sera yen i bɛ wasa sɔrɔ n'i sera yen i bɛ bonya sɔrɔ o kunkɔrɔta ko ninnu faso surafanaw la surafana a mission la mission in bɛ réussir ni la clé min ye a mission in bɛ réussir ni pouvoir min ye a mission bɛ réussir ni minɛn min ye ala y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka minɛn tɔgɔ wele ko takuwa. I tɛ se ka hɛrɛ nati fɔ fɛn dama dama fɛn fɔlɔ fɔlɔ lɔnni wari bɛ se ka ɲini kunfinya la mais a ti mara kunfinya la tiɲɛ dɛ kunfinya bɛ wari sɔrɔ kunfinya t'a mara dɛ i bɛ ŋun cogo di n'i y'a ye yɛrɛ wa kɛmɛ tigi man bɛ sigi dɔrɔmɛ kelen t'i kun sifuru lo ko lɛn de y'o a da ɲini ka sogo bila baara la i ɲɛ bɛ cɛ la miliyɔn fila b'a kun mɛ bolo tɛ s'a ma c'est pas million en espèce c'est numérique n'i ye portable dayɛlɛ portable ko miliyɔn fila lo n'i y'a ci a tɛ hali mugan ye nafolo bɛ se ka ɲini kunfinya la mais a ti mara kunfinya la o kuma diɲɛ mission bɛɛ a bɛɛ mako bɛ dɔnni na o kuma dɔnni yɛrɛ mako bɛ fɛn min na dɛ an b'o kalo de ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun aw mun dara ala la sun wajibiyara aw ma yo a wajibera mɔgɔw ma minnu n'u y'aw kɔ n'o f'i ye ko kɔni bɛ tɛ minnu n'u tɛmɛna Musa mando ni Isa mando n'i y'a fɔ ten i ma kojugu fɔ mais dɔ ka surun i la Isa ko ni Musa ko ye allazina min qablikum mɔgɔ minnu n'u kɔnna aw ɲɛ duɲɛ sigi la Abubakar ma ko ye ɲa a ye sun don i ɲɛ Umar ma ko ye ɲa a ye sun don i ɲɛ kuranɛ bɛ fɛ k'a f'i ye n'i y'a ye olu ka mission sabatiro bolo mission mako bɛ pratique minnu na o y'o pratique de bila sen kan mission nɔgɔyara o tuma la alakum n'a yɛrɛ y'a jan don sun na tatakuna mɔgɔ mako bɛ fɛn min na a b'o sɔrɔ mɔgɔ mako bɛ takwa de la piété fantanga k'i fan tanga adamaden ka commandement fɔlɔ kan ka boli yɛrɛ bakun de la
Là, la tête peut-être, donne peut-être vie. Là, la corolle est en kana ko wala sa, John sa, mon koso. Nana nzingi srada la, mon koso ngi te metoy. Peut-être le loa. Nous sommes wajibés à Auka, Yonia wajibés à Moroka, nous y a encore bien sigé là. Mon cosso, Tatakuna, Moraya Makoube Femina, no et Tapoy, Akaso, Mora Makoube Muna. Parce que chacun de nous est responsable de ses actes. Selon ses actes, nous sommes honorés. Selon nos actes, nous sommes blâmés. Donc nous sommes responsables de nos actes. Dieu nous a donné la possibilité de choisir et le pouvoir d'agir selon notre volonté. Donc, pour que l'équilibre soit, pour que cette volonté-là ne soit pas contre la volonté d'Allah, alors Dieu nous a donné des pratiques qui peuvent nous aider à choisir ce que Allah désire et à agir comme Allah le veut. Donc, ces pratiques-là sont là. Ces pratiques ne sont pas le but. Mais derrière ces pratiques-là, il y a le but. Ces pratiques-là ne sont que des moyens. Hein? Le jeûne que nous entendons, c'est un moyen pour pouvoir atteindre la piété. C'est comme l'école. L'école n'est pas le but. Mais l'école est un moyen pour acquérir le savoir. Donc, quiconque reste à l'école et à ne rien savoir, celui qui n'a pas été à l'école est plus mieux que toi. Parce que c'est une perte de temps. Alors, si nous passons notre vie à jeûner et à rester comme nous l'avons été avant le jeûne, ou bien même pire avant le jeûne, alors le jeûne ne nous est pas peut-être destiné. Quand Dieu dit, je vous ai prescrit le jeûne comme j'ai prescrit à ceux qui vous ont dévancé, pour que la Allah, c'est pas peut-être, c'est pour que vous atteigniez la piété. Alors, taqwa en arabe veut dire se préserver, ou bien s'abstenir, ou bien se contrôler. Taqwa kora yolede, taqwa ala yasranya amba froba foti. Mais taqwa te sranya e wikaya de do, tanga de do, ki bolo tanga, ika commandé, ki se tanga, ika commandé, ki nye tanga. Donc anganga contrôle mimboli ayereka, nganga mission kanye, au contrôle moteur de toko ko taqwa, o taqwa ere sursu e besuna. Mais il va y tirer là. Pour aller de Soumou, on a mis donc Wallahi, on a mis donc no de pour aller Kassouye. Il t'a sorti Abidjan Bilamanka di Hale Aligine. Bijou na boke. Mesri ou Fara Fokabo. Debe Koro de Warali Koro de Pisalo. Donc la voilà quand on le bleu pour s'en faire parce que n'a de flic à de green n'a de green de à parce que depuis ça le donne à l'école donc il dépense kebi depuis Noël te mena mo nyonge ay no wolo shuru balo la no ni sumbana ambe siga le kele ni mo o ko le be tambe ci daw la itama to ko blade yoro be grabere na bala yi ni wa farati ni para na para yi sura mel le janseli ko mais do be olu ma fola olu be suta la ba kono olu ere ma presse fola ni groupe no jama ba ye bala ta sira be tigara no ci do ni une semaine sira min tigala jani semaine ngene do fa mele be dibiri parce que do na miana semaine ngene be do bo olu ta ka be suta la ba za yere do no bina
Parmi eux, il y a des bandits spirituels. Donc, takwa, no e wikaya, no e piété, a sursun numa, a resondina. O takwa yere, muni. Bisuina, anga wala da na boli ko de ka. O de moyen ye min bi la sey faso la ko rata. O la minute dama min be ambolo, anga yele Qur'an tin fe. Aka Qur'an da yele. Ya Rabbi, amna min wala ka ande anga se ka fala ko so. Ne ni aw on ba la me ya Rabbi ala ka ngara takwa dungo ka. Ala ko ka kala ya bolo ko so. Salli ala rasul. Naam. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. جنامي بروبلا يدام ني امان كان فخر على لا ني او على خدو انا نجو شيطان مي يبادو كي مي يره كولوشي بادو تشي فانا نرامو هير سورو كاي هير سورو يكو دوم باي mais here marali kadi here soroy citana here soro amamara muna citane mami ko fuyi te bonya doyama me fenni ke ango tanko na kwa ni bonya na e de kanga sra parce que doyale mambe ka e de segere ni nyena e de kanga sram parce que nyeli ko fe tieni de bi na diara e de kanga joro parce que dumam be ko fe goman de bi shitane nyara bo ala mi yale danka anda o ala ya tana usite atana doye inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alati nyanganji nyanganyere la femu nunu bo wolo munofi ala ni d'investissement quoi mais ala yere suma ko lan commande ke mo hakli énergie doy wala kad sarafna lin nasi fi hadha alquran min kulli masalin ala yere de ko lan ko ma qur'an kono ka sigurama siya qur'an na wala sanga se ka hakli soro ala ni d'investissement mais ngala ya horon da fale 100% mo mi ni bi teme che ka ludala ayi wele ke nyini ga melo lo ebe teme ya ko mugara igo no ki be bo nyini na ayi wele ka ndudi ma kuturu kontere bala ige bita kontere sara ine na ka kontere numero di akui ma no kalo be kontere charger iko kalo sara ku bina robine nyini ngale ke ako kalo be robine facture sara iko bo ko television min bi kaso ki bina canal numero mena ako kalo bina canal charger et puis au coup ni ngato atlala ka warbo akun ka dima comme ibitama sena ay mobili sanga dima okoro ima ko be ko mununa ni na ye nyoga ye lolo abido fara o heraka yala ye lutige wa ite lutige mais est-ce que ni lutige be waso che nyana e bi waso lewa ah jama est-ce que ye lutige wa ite lutige ye heretige wa ite heretige e mi ngumbe bonni ne rentrer coucher do e bâtiment complet dima mais est-ce que au bâtiment ngono e be waso le muna parce que mi ye bâtiment dima e be balo yo tigi mani voilà ni ye ere kembe kanyaga yere nyakoro de e ngina na ko ala ya dima de o de ibla waso la o de ko so ala tipe ni hakli be ala la waso yorote ibi waso muna mungera ni wartigi waso le ata kono ko ala ya leso aba kono ko ale ka kewudi nabi kono ko ala yiso wallahi waso yorote la parce que na ya soro ni kegu ya be war soro o ma mi min ta ko ki ka war konde o ka kegu ye
ni wartigi gama korotale ata kono kona ya leso na bi kono ko to fanga de be war soro I to fanga bunya o bunya iye min ta ko ke garde o to fanga de ka bunya ila do tala de ko so ya ka gardia la ni kramo waso toy amala lo ni le ala lo itseki kungorota e mi kungorota batimantigi nyana e ni kungorota ala banyana ate kono kola de so lonna okay no te ekele de kalanga ai classe la mo ko jolibi chama mais a jolibi wala karamo bi e to e classe teme ka quartier teme ka dugu teme ka jamana teme wala e mangi nya boso ala la malo yafi akume shetane kono ko ale ka bato le ase yoro ja ala lu islameo sungalo na govlani do ne kwani inyebala ta kabe sungalo ka se dimasi ne bi wurdi fod ku ka gbe tene mbesuna et puis quoi nga mongola le ka alabato yere nyuma ngo bena ka alabato do iba blamuna bena ka alabato soba na bulati ibina fa ika wurudi ka nga mongola ika minga shinyana nake kamale ni vlive barala depuis a demseni ma akera chokoro bay halisini abile bolo patron ile waguna ni ku yemu ko sebe sa basoro ni yere fara la seti ko dala iku meza kam manga ni do dama woni ka ala bato ray ane koni ne ka diplôme di madumbi Arabie Saoudite me wala da di arab kala et puis quoi e be wala da di arab de ma ngam gola ima ki waso no ini yela mani quartier la yemu changer ya kara mo ha yela mani quartier la ini ka doni mbay ayemu yela ma foy kabe ren na nyam ko de commencer ka wolo ka sere kele ngula la ka ba jombi zigi kele kundigi kunzere wara jone billo aslamo wallahi ndi ko ni nyete wodo le ni ala che min bi malo yabe ala makive ko ay fara waso jalana min bi bolo ala do ma bi kum min ni'matin fa min Allah min bi bolo hayra ala do ni ala te yere ka do kreba shetana nyene ko ale ga batolo mi ma bato da mi nete mana an ba adama dana doro ma fu ga sel layre kolo ma zundo ma dayro shi wa allama adama al asmaa kullaha ala ya an fa adama ko ke bali son fena kelila o mi doro ala londe no on miena kala na toro fo mile miya kala na hakili gbele ya ko ni ne sambina ni kala sambina ni be sagele hakili to mandi de sambina ni kala de ya ina sanjole ga sida ka to la sama e bisa sambina ni wara ga se ngambie bi ye min zoro ima soro ku miena kala na ko ya soro wala ya bima ane reflet moi je suis un grand économiste du quoi toi tu es comptable non voilà ikra mo ko file ni université là ya kala mi we obe amata ayoti ni ya do ko min bi bolo ko ala tabi abe ko dama damange a folo abe wasu faba a filana iti ala tataka ala kele oui shetane ala ka bunya di ta ki waso kwa wa yusqulna lil malaika wasjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin qala ma mana'aka an tasjuda iz amartuka qala ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin an fa adama ma foyi kɛ fɔlɔ a sɔnna
awe shetani kono ko ale chamange ale na ka chama min wonta la min ma fuyi ke folo jonso ale nyoso ala ko bo aya majigi ayi ne ka muyere bulu parce que fendo de bela o ma min nyogo na tila no be mo were la awu fana ka nga boya de aya boya akwate ala fle ka angala ko mama naka ko muyibali kunu lo ala muyibali sini lo ala muyibali ko ti dugo ala mina ala mi merci salo ala ma shedane jala ki faya nyinga ka wala da dinne ni ema ikani dado fo la fi be mi nyalo hey ni ima ala nenda makolo do ala wala kamare Mahamando kabale de. Do kam nugu me buka malu de. Ni yeburongo fi maso sata anugu nyane do net me ni nugu man ya bugandu ila ibe fali wele laji. Ima nyinga gole me ale seka boyke. So wotti ge ko. Amma amani de woni bode. Kolo dana. Mais ale le be kunji ne kolo tale la ale le be kolo kali ikani dado fena jami nyalo la takfu ma laysa laka bi ilm fami lanti lay dawala sunna nadima la lakum tatakun ni sira sunna ibn sin ne koro no de ne mayde kita dak mana ala ya nyini ga ko mungera ama accusé kasoro ala balo ya nyini ga ka wala dal di ema itemi lo idabwala on ga problème be anyanda do fere nan demi nyalo wadaga ha dina ko ni dina kuma chayara dina kuma ma chaya mun no ta nyalo lu de idado ala ba ano de Qur'an fere ko fere ke atanga constitution bo ima ngande ko la ni tarilo assemblée dala et toi buka membali ko ce que vous la fait comme douala nous sommes fous de ça police be mena ka tira docteur la ko ki contrôler ni docteur ko foi ki la obi fermer fo kala clé tout pourquoi parce que tu as incité l'institution du pays, la jurisprudence du pays. Mais il va on est quand même théorie dans la vraie manière quand même kala mais ni a flene ka kuni hadla mais ni ma kala ko de tout ni ma kala mais du melebi ni ma kala de quoi ala je dalay ni ala lo ni be ala mina pour ka kadal lo so aka je dalay ni way ba do au lieu de chetana ka fendo waye la ala ta de ta kwa bi yere bonya ala nyana ko ana khairu minhu ko ne ta fasahi sunna ne kalande la lakum tatakuna i jandu i faragolo la kwa i kangi miri contrôler i kangi bolo contrôler i kangi se contrôler et puis avec adama de nyana ko cela est impossible. Nous pensons que nous ne sommes pas les responsables de nos membres quoi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas contrôler nos membres, raison pour laquelle d'autres se sont livrés à l'alcool, raison pour laquelle d'autres sont dépravés, parce que nous n'avons pas le pouvoir de nous contrôler. Et c'est archi faux. Nous qui avons contrôlé l'atmosphère, nous avons contrôlé le fer à notre guise. Aujourd'hui, les oiseaux sont nés pour voler, mais nous atteignons des altitudes où les oiseaux ne peuvent pas arriver en vol. Nous atteignons des profondeurs dans les océans où les poissons ne peuvent pas arriver. Donc nous sommes capables de contrôler les métaux. Pourquoi tu ne peux pas contrôler la mer qui utilise ces métaux-là? Mais quand il y a bien quoi? Farafin. Il va y avoir la made. Comment il va le cancer de l'année? Il va y avoir donné un rôle là. Depuis qu'on a vu que les mieux pour le Canada, on va aller au stade.
vois quand balabala ne ni mieux faudra que c'est un intellectuel on dirait parler à français là c'est synonyme d'intelligence quand sur tu babu naloma yere ni ya fara nyonga abija ya ko kasiyaji blanc bête il y a émotion contrôlée quoi il dusukun contrôlé problème agwe ka bwana il dusukun te poubelier ka moko ka jukuma maraye asania de shetane ko le ko ana khairu ko de kasa minu adamai mais ala ko na abina yoro mi bano ala ma fo pour ko aka ka sade ako khalaqtani o de kera problème ni khalaqtani iyene da iyene da kabotala wa khalaqtahu iye aleda mintin kabo bola donc kuma den fla ala minye adamanda o kelen de shaytané da bo shaytané tunga fo ne ye yere da kele kundala mais aya confirmer ko ala ya leda ala ya adamanda o kuma ni ka fisa adamaye ala mi ya da imam zo ko ni masaka émotion koro émotion jume voilà lo yoro koloshi ale bunya soro ale ma lo ko bunya gerefe ko doya de man bi ale nyere ni ne ya be sungalo nana kana an kalandi ka émotion e ka se ka contrôler la alakum tattaquna pour que be kishi ka bo émotion no juguma dusuku nunu ni mɔgɔw ka nafolo ko nana ni ko a bɛ siran ko a bɛ yɛrɛ ko a bɛ dɔ kɔlɔsi dɔrɔn ni wele ka don bon na i k'a waju ala ka don ali seytaane cɛ naam bismillahirrahmanirrahim an bɔra yen an b'an sinsin ni foroba ala tɔgɔ ye papiye aman sinzini furu ala tɔgɔ a daci to ala min na daci to ala la dɛ ou bien i ta tɔ joli b'a la e yɛrɛ i ma k'i yɛrɛ sago ye ala ko la n'est-ce pas i ma kɛ mɔgɔw sago ye ala ko la n'est-ce pas silamɛya ko ka ko minnu kɛ a ma se ka kɛ i bolo tiɲɛ dɛ ala bɛ fɛ i ka fara fɛn minnu na i ma se ka fara fɔ i la tiɲɛ dɛ ne ni e k'an yɛrɛ ɲininka yala an farabaliya ala tana na a défaut joli bɛ ala de la donc gɛlɛya ma jaabi mɛn dɛ i ta tɔ ye joli ye ala fɛ pour que i k'a sago a tɔ ye joli ye a tɔ ye joli yala a ko i ka walejugu minnu to o walejugu ninnu ye nin de ye k'a don i la n'i y'a dabila nin bɛ bɔ wa ala ko i ka fara shetane min na shetane ye ko dɔ de dilan i ka ɲɛnamaya la n'i y'a to yen ala b'o tiɲɛ wa ou bien mun de don nin yɛrɛ wallahi an ka juru de ala la wala kad wasolna lahumul qawl wallahi mɔgɔw bɛ ɲɛ ni kumakan min ye an y'a f'u ye ou bien i kan ka mun de mɛn ni m'o mɛn i kan ka mun de mɛn ni m'o mɛn nɛɛma jumɛn b'i manqué n'o y'i ban ala la fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban nɛɛma jumɛn b'i le manqué n'o de kosɔn n'i ban ala la lebu jumɛn bɛ ala ko la n'o de kosɔn n'i y'i ban sutura jumɛn bɛ sɛtana ka ko la n'o de y'i nɔrɔ a la mun kɛra am tasaluhum ajran fahum min maghrabin musqalun
ou bien ala baka ka min ɲini fɛ o de sɔngɔ cayara i ma wa ka sɔrɔ ala ye min ɲini o sɔngɔ ka nɔgɔ sitana ta ye dɛ ala ma dɔwɛrɛ ɲini fɛ ala ko i kana dulɔ min sitana fana ma dɔwɛrɛ ɲini fɛ sitana ko i k'a min ni fila la jɔn ta sɔngɔ ka ca ni bɛ fɛ ka dulɔ min dabila o ye ala ta ye i bɛ joli sara mais ni bɛ fɛ ka sitana ta kɛ k'i bɛ dulɔ min o bɛ d'i ma gansan wa i bɛ wari bɔ ni bɛ fɛ ka jɛnɛya o ye sitana ta ye i na wari bɔ dɛ i tɛ cogo min f'i k'i yɛrɛ kɛ ten i tɛ min di muso ma f'i k'o di ɲɛmɔgɔ muso ma i ka bon i b'o sara kalo o kalo mais i bɛ taa ni ɲɛmɔgɔ muso ye yɔrɔ min i b'o sara lɛri mais ala ko i k'a to yen n'i y'a to yen i bɛ joli sara par heure o tuma an b'an sinsin ni ma muɲunen in dɔrɔn an b'i bila foyi la f'i ka hɛrɛ bɛ nin na heyi i yɛrɛ contrôler koyi se i bolo la a man ka taa yɔrɔ min kɛ ka na taa ye parce que i bolo bɛ maga fɛn o fɛn na i y'a bɛɛ sa mais bolo min bɛ magali kɛ i m'o sɔngɔ di dɛ i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn filɛ n'i ma sa i b'a filɛ sɔngɔ bɔ i ka télévision n'i m'o filɛ sɔngɔ bɔ courant bɛ tigɛ canal bɛ tigɛ i tulo bɛ fɛn o fɛn mɛn i b'a mɛn sɔngɔ bɔ i ka portable n'i ma crédit don a la a bɛ tigɛ mais tulo min bɛ mɛnni kɛ o facture ma d'i ma dɛ i sen bɛ yɛlɛ fɛn o fɛn kan i y'a bɛɛ sɔngɔ bɔ i ye sabara hakɛ min ban da t'a la dɛ mais sen yɛrɛ sɔngɔ ma min i fɛ dɛ a dɔn ko i bɛ i tolo utiliser ka fɛn min lamɛn tolo de fanga ka bon a ye dɛ ni lamɛnni ma kɛ gansan ye tolo de bɛ kɛ gansan ye amara sibitum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un ɛnso ma ala la ko ninnu bɛ utiliser fɛ ten fu ka sɔrɔ a tigi tɛ compte dɔ yɛrɛ ɲininka e fɛ e sɔnna o ma i b'a la k'a kalama a contrôler dɛ ala y'i bolo d'i ma f'i k'a minɛ ka ɲɛ n'i y'a don yɔrɔ la a man ka don yɔrɔ min i bɛ problème sɔrɔ dɛ pour ne pas que i kana fɔ ala m'a lɔn bɛ n bolo contrôler cogo min a ye sunkalo bila ka na n'i ye kalo kelen kɛ i bɛna se n bolo kɔrɔ k'a contrôler la'allakum tattaqun normalement san o san so an kan k'an ka membres ka calculer quoi ɲinan so bon n bɛna n yɛrɛ concentrer ɲinan so na n bɛ concentrer n bolo kan quoi n'a y'a sɔrɔ clavier min ka message sɛbɛn ka ca walimusow ma sunkalo sera i t'i degi donc la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'i ye dɔw ka téléphone filɛ a man ɲi a man ɲi yɔrɔ n'i y'a pita sɛbɛnni min bɛ bɔ écran kan a tɔ nɔ bɛ yen o i ye mot o mot sɛbɛn messagerie la a message gardelen don mɛlɛkɛw yɛrɛ ye message garde attention tigi la ilaha illallah science kɛra ko ninnu kalama est-ce que scientifique y'a ye an bɛ kuma min kɛ nin kuma in tɛ taa quoi n'i y'a kɛ a bɛ to yen o bɛ appareil ɲini na min bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan bon n'a y'a sɔrɔ ni diɲɛ yɛrɛ de ala ka disipiri ye a ma ban wa lahara dɔrɔn ni tɔgɔ bɔra dɔrɔn o bɛ clé sɛbɛ sɔɔri i ka yɔrɔ in na wa kullu insani alzamna ta'irahu fi unqihi i ye baara min kɛ o clé USB b'i kana kaburu la yen ni bɔra mɛlɛkɛw b'a tufa dɔrɔn ka taa sɔɔri i ka dɔnni de base la dɔrɔn écran jɛya bɛ bɔ mɔgɔw ɲanilanen bɛ jani na li kan i bɛ ka message min sɛbɛn a écran bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni
a supprimé wallahi a supprimé ni ye ŋaniya changer ka tubi sirata Sunkalo nani dɛmɛ a kama k'a fɔ ala bɔra la fichier kɔrɔw bɛ supprimé n'o tɛ ni sara k'i to yen a bɛ bɔ écran na o i bolo contrôler ne ba yɔrɔ kuma dɔ hali a man di ye mais a bɛ taa choix de poche na ye ɲinama de a daminɛna fini ngɔyɔrɔ la a bɔra fini ngɔyɔrɔ la sa a sera fini bulon yɔrɔ a tun bɛ mɔmɔ fini ngɔyɔrɔ ye wɛrɛ kun tɛ mɔmɔ de ye dɛ n b'a filɛ fɛn dɔ kana tiɲɛ 2000 bɔra o ma ye ni ko cɛ ko ja wari bɛ lagasa in kun o tuma fini o fini bɛ ko o bɛɛ bɛ mɔmɔ fini mɔmɔ taw nana ko yɔrɔ la o ma ɲɛ sisan a taara fini bulon yɔrɔ la i bolo contrôler o n'o tɛ e bɛ ka k'i kɔfɛ filɛ ko cɛ tɛ yen ja cɛ dabaga ka mɛlɛkɛw bɛ yen o bɛ ka k'i filmer kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun e bɛ fini mɔmɔ na o ɲɛ b'i la o bɛ ka k'i filmer koyi sunana la alakum tattaquna i ka se k'i ka langage contrôler i nɛ an bɛ turelakaw fɔ dunuya ɲɛfɛ ja hali ni mɛlɛkɛw tɛ olu bɛ se ka dɔ bɔ bilen na n'o tɛ réseaux sociaux kun ɲagamina jamana dɔw bɛ yen n'i y'olu ka vidéo maniw lamɛn su 3 dɔrɔn i bɛ faga ninnu bi banɛni kɛ nka turelakaw wulila olu ko mɛri ni min ye bilen kɛ i bɛ don wusu la u ye bilen masqué sisan k'a fɔ an bɛ kuma farafinna autoritéw fɛ sisan o tɛ bilen kɛ dɛ k'u b'a sauter a jɔn bɛ se ka mɔgɔ jala k'i sauter la n'o wɛrɛ fɔ a k'a b'a sauter inna lillahi bon i ɲɛ b'a la i bɛ min fɔla ta ye wallahi i bɛna da contre an di se ka sita i ye min fɔ i bɛna contre an di ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid. Et puis pouvoir spirituellement, pouvoir de Bedala, et tout calame. Il m'a écrit chez Bambo Sama. Il est dit dans Valero, il va donc Manamana Kauna. Wallahi, il m'a inado Sokolona Abem Gusma, il m'a inado Sokolona Abem Dimisma, ni day Kolosike, Abe Kuchaman Lanyana Mayala. Il y avait Belea Dola et de téléphone. Mena nya fiye kabini den ma kɛ foyi ye i lagasa kɔrɔ i fagoba tɔ i danga tɔ i le kɔni tɛ kɛ foyi ye nin ye numéro de ye i bɛ ka b'a gɛlɛya ni danga composé k'a tugu den kɔ n'i kɔrɔla ale kan k'a mago don i la déjà e ye problème wele k'o kana o problème nana a bɛ tila ka yɛlɛma modew fɛ yen i da contrôler itu sih kontrol sunana. Karena wallahi Sunkalo la setan bɛ siri ala ye setan siri e ye muso bɔ ka bila a ma kɛ problème ye setan kɔrɔba yɛrɛ sigila e ye ta setan misɛnnin bɔ k'o bila o ye ala mɛna fitiri ni lansara cɛ k'a disi bɔ k'a woro bɔ ka don woro la kunna ani dabaro Shetana sirila nin bila o bɛ fɛn min tiɲɛ Shetana tɛ se an bɛ sɔrɔ tonton tu veux pas orange non yɛrɛ ye sa ah ko c'est combien je peux avoir ton numéro i bɛna yɛlɛma nombre serena wa ou bɛna dɔ san bon i filɛ nin ye ka nin ka sun tiɲɛ parce que ŋaniya numéro ma ɲini fiyewu lemuru kama n'an ko setanɛ kɔrɔba sirila a ye sabali a ye lemurutigi ninnu fana a ye fini ninnu na
ama fi k'u siri dɛ fili d'u la ni ma y'an ɲɛkɔrɔ so nana pour que i ka se k'i yɛrɛ contrôler n'i yɛrɛ contrôler i bɛ tɔnɔ 2 sɔrɔ walima ni khafa maqama rabbihi jannatani ni mɔgɔ min ye ala dɔ yɔrɔ kɔlɔsi i ka ɲɛnamaya la i bɛ alijinɛ 2 sɔrɔ mɔgɔw ɲɛna he alijinɛ kɔni o y'a dessiné k'a fɛn a kɛra dɔw ɲɛkɔrɔ nin dɛ lahara i bɛ taa foro belebeleba dɔ de ye o tuma o tɔgɔ ko alijinɛ n'a ɲɛdɔnna a bɔra gayibu la quoi alijinɛ ye ko de ye mais yɔrɔ dɔ tɛ n'o ko donna hali yan ta la sa a bɛ kɛ alijinɛ ye o ko in place tɛ nin kangeya ye nin système in de la sinon n'o ko donna hali yan na alijinɛ ye ko jumɛn ye alijinɛ ye funangɛniya ye kɔrɔya tɛ min kɔfɛ alijinɛ ye ɲɛnamaya ye saya tɛ min kɔfɛ alijinɛ ye fa ye kɔngɔ tɛ min kɔfɛ alijinɛ ye hɛrɛ ye tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ alijinɛ ye kɛnɛya ye bana tɛ min kɔfɛ alijinɛ ye hakilisigi ye sira tɛ min kɔfɛ alijinɛ ye diya ye goya tɛ min kɔfɛ hali n'i y'o don ɲana alijinɛ don mais n'i bolo n'i sen n'i ɲɛw kɛ ka ko ɲagami alijinɛ ye yɔrɔ ɲamalɔlen de ye dɛ ce sont les gens stables civilisés qui vont au paradis si toi tu es cafouillé ici là cafouillage quartier fana bɛ lahara o ŋolo wa hali ni diɲɛ na yan n'i y'a ye a ka di o ma ɲagami ɲɔgɔn na o tɛ yan n'o tɛ n'i y'a ye k'a ka lu ka di n'i ye dɔw bɔ yen kaso bon bala hali su in na ka n'o bila a ka lu kɔnɔ a tɛ sunɔgɔ bi a kelen a bɛ don ji la a bɛ yɛrɛ yiri la an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye a dati to ala min na walayi a dama to a la i mako bɛ fɛn o fɛn na pour que i ka ɲɛ pour que i ka k'ala sago ye a y'a bɛɛ don i la i mako bɛ kumakan min na pour que i k'a faamu a y'o kumakan bila ka na kuranɛ mais e yɛrɛ de y'i datigɛ kuranɛ da la wa qala ar-rasul inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura e de ye kɛlɛ kɛ kuranɛ fɛ ni wajuli kɛlɛw bɔra ko ce sont des histoires peut-être e yɛrɛ de ye i yɛrɛ nafa ko kɛ jugu ye a fɔra ko ala ko an ka nin kɛ e ko ko an bɛn'o kɛ nin bile yan baya ko kuma filɛ normalement wallahi lahara karamɔgɔw bɛ alijinɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a bɔ yen k'a di mɔgɔw ma an y'o ta kɛ o i ma sunkalo i ma nafila seli jama ye wa depuis sunkalo ma surunya fɔlɔ ayiwa alabato kalo sera sunkalo yɛrɛ filɛ nin ye ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ kuranɛ jigi siɲɛ 2 i ɲɛ tɛ tafsiru jama na sunkalo ye fanisereya kalo ye a alabato fanga ka bon n'i y'i janto misiri la a baraji ka bon i m'a ye misiri bɛ pɛntiri la a sufɛ nafila seli tarawi a nɔ 2 i ma misiri falen ye wallahi n'u tun ye baya ko fɔ sama sɔrɔ an bɛ y'a kɛ mais e ka nin jamaba in filɛ sunkalo la nin nafila seli la ba in ni nin bɛɛ y'i janto a la a si ma jo sɔn nin bɛɛ y'i janto a yɛrɛ la a si tɛ jumɛnni kɛ nin bɛɛ y'i janto a yɛrɛ la u ti sɔn jɛnɛya ma nin bɛɛ jantora a yɛrɛ la u ti namara kɛ o mɔgɔ fagalaw tɛ nin bɛɛ jantora a yɛrɛ la ko ni kira ko min ko an ko ten yɔrɔ yan ka di dɛ mais o ma fɔ an ye a fɔra ko an ka na misiri la an nana mais o kɔni ye suyɛni kɛ wala ye yafa masa ye o tuma n'i nana ni 200 samara ye n'i ye 2000 ta i b'o don ka taa ala le ye yafa masa ye karamɔgɔw y'u ta ka ala ta to yen olu y'u yɛrɛ ta publicité k'a fɔ k'a nugu layilatul kadiri don bɛna se i bɛna ye yɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ ŋɔmi i bɛ karamɔgɔw sigilen ye ŋɔmi don kɔfɛ k'o bɛ wajuli la
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni ye kira ka sahaba kunu kan yira u b'a fɔ ko ni diinɛ jumɛn mɔgɔ ye ni ko silamɛw la u b'a fɔ subhanallah silamɛ jumɛn an bɛna bɔ kuma na yan pour que i ka se k'i yɛrɛ contrôler layidu b'i dɛmɛ jama sunkalo ka se i m'a ye layidu taara ninnu contrôler don mɔgɔw fɛ n'i ma se k'i yɛrɛ mara i tɛ foyi mara n'i ma se i yɛrɛ bakun na i tɛ se foyi la o tuma a ɲini k'i yɛrɛ contrôler ala b'o dɔrɔn de fɛ o dun man gɛlɛn i bɛ se o tuma anw mun ye layidu ta ala k'a dafa nɔgɔya e min m'a ta i bɛ jaabi ɲini ka bila dɛ n'a y'a sɔrɔ ni lɔri dɔ b'e la k'a ɲini ala cɛ ko layidu man ka ta e kɔni lafiyara mais n'o t'i bolo problème don dɛ et puis o bɛ mɔgɔ min bolo o yɛrɛ man k'anw janfa o k'an k'o dalu yira anw na an ye karamɔgɔw wele so ni tile surtout anw fɛ Côte d'Ivoire yan an donna karamɔgɔw k'an ko yi yan'an k'an sigi tan mon vient bɛɛ bɛ se ka mankan kɛ fɔ Abidjan daw ndo tere janjo mun bɛ an dara ɲama an ye abobo kɛ an donna dɔ k'a ka biro la n ko kumasi kɛra n sigilen ɲɛna an dara kumasi an donna karamɔgɔw kan dɛ o de ye bɔya sɔsɔ ko kuma nɔgɔya Abidjan yan an dun kan de ka dun ta misiw kɔnɔ birow la u ka sow kɔnɔ o ɲini nka an kɔni donna an kɔni b'an ka wajuli la anw y'a daminɛ cogo min hali sini anw b'o la on dirait don kɛra fɛn o fɛn kan o tɛ dɔwɛrɛ fɔ n ko kɔɲɔmuso kɔlɔsi olu bɛ nalo ma ne ci a tɛ hakiliman sɔrɔ dɔw y'o sigi futa i la ko munumunu ɲɛnɛ jamana yɔrɔ ka jan an b'u don tan an b'u bɔ tan n ye karamɔgɔba yɛrɛ wele kalanden dara bolokuru ɲɛ kelen comme fulaw ni numu ka ko don anw da t'a la n'o tɛ fulaw donna numu gasi la sen kosɛbɛ ne bɛ bɔ kuma na yan e min mɔgɔya kɛ i jija i k'a kɛ a ka ɲi yɛrɛ contrôler la quoi adamaden mana yɛrɛ contrôler daminɛ a bɛ doni bɛɛ jigin i farikolo i t'a dɔn ala y'a d'i ma a kɔlɔsi kana don ala sɛnɛ na n'i ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ ala ye a ye min d'i ma i man k'o kɛ k'a kɛlɛ i walanda y'o de n'i ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ ala ye a ye min d'i ma i man k'o kɛ k'ale kɛlɛ bon ala kota wɛrɛ minɛn wɛrɛ dun t'i bolo ni ala yɛrɛ ka minɛn tɛ a man ka kɛ ala kota a kɛ dɔ bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh